অন্তর্গত 2 নং পশ্চিম 2 নং দক্ষিণ কুমারিকাটা ইসিটিসি 2 নং দরঙ্গাপাড় গাঁৱত রাইজে আমার মানে এমসিএলএ দীর্ঘয় নার্জারি দেৱৰ নেতৃত্বত আৰু 2 নং দক্ষিণ কুমারিকাটা বিসিটিসি অধ্যক্ষ উমেশ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি 2 নং দৰঙ্গাপাড় গাঁৱৰ আই মাতৃসকলে ছাত্ৰ ব্যক্তিসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শ और अन्य धाराक ভাল पाई आज प्राय 200 व्यक्ति आज आमार बीजेपी दल योगदान करे आंतरिकता स्वागत करिছো दरंगाजुली समष्टित भारतीय जनता पार्टी तीव्र गतित आमी निर्वाचन क्षेत्र में आगबाढ़ी आसो आमी एमाह धरी सदाय आमी जयनिंग कार्यसूची लै आसो और आमार कार्यकर्ता सकले दिन रात एकाकार करी आमार दलटुक आगुवाई नियार भावे आरो जितु सपन बीटीसी जितु सपन बास्तविक करार भावे आमी दरंगाजुली मंडल बीजेपी फाলৰ পৰা आमी दिन राति एकाकार करी आमी आगबाढ़ी आसो आमी बीजेपी যোগদান কৰিলো মানে গোটাই ৰাজ্যে बीजेपी যোগদান হোৱাৰ এটা কাৰণ আমি বহুত সাহায্য পাইছো চাউলৰ পৰা ঘৰৰ পৰা আৰু বহুত সুবিধা পাইছো কাৰণে আজি বিজেপিত আমি যোগদান কৰিলো ৰাজ্যৰ মানুহ একত্ৰিতভাৱে ভাল লাগে বিজেপিৰ নীতি নিয়ম বিলাক ভাল লাগে আৰু মহিলাৰ আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি পালে মহিলাসকলৰ ভাল হ'ব আৰু সেইকাৰণে আগতে মই বিজেপিতে আছিলো আগৰ পৰাই मैं बीजेपी बहुत ভাল पाओ माने बीजेपी करी मैं बहुत ভাল पाइছো नियम नीतिओ ভাল पाइছো और बहुत सुविधा पाइছো एते बीजेपीत मैं समाय केने मेम्बरो करी आसो गाँवत और सा सुविधा घर बिलाक दी आसो मानुक बहुत घर दिसो और बीजेपीर পৰা चाउल फ्री पाइছো और किबा पकी घर पाइছো एकाने बीजेपी मैं ভাল पाओ আজি আমি দেখা পাইছো যে সব মহিলাই আছে सब महिला আছে এটো বিজেপি হ'ব আমাৰ सब महिला কেটা